राबिया या मंजर से ये बात करने की जरूरत ही नहीं। झूठ भी बाज़ औक़ात बाइस रहमत बन जाता है। मैंने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, अब एक बात और सुन ले, अंकल शेरवानी से भी फुमांचू के रुके और उसकी दावत का बिल्कुल तज़किरा मत करना, वरना वो कहेंगे कोई जरूरत नहीं उससे मुलाकात के लिए चोरी छिपे जाने की। पुलिस को इत्तला कर देते हैं, वो फुमांचू को उठा लाएगी और फिर जो कुछ उससे पूछना है पूछ लिया जाएगा। लेकिन मोहसिन रजा पुलिस की मौजूदगी में वो सच कहाँ बोलेगा, वो सब कुछ कहाँ बताएगा जिसके बताने से जिंदगी के लाले पड़ जाएं। ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये कोई अक्लमंदी है? मोहसिन बोला, मेरा मतलब है इन हालात में हमारा उस वीरान इलाके में जाना, और वो भी खाली हाथ। अगर ये दुश्मन की चाल हुई तो हमारी लाशें कल नहर से बरामद होंगी। मुझे ये चाल इसलिए नहीं लगती कि वो रुक्का फुमांचू की अपनी तहरीर था, मैं उसे पहचान गया था। मैंने कहा, ताहम इसमें कोई शुबा नहीं कि हमें खतरा दरपेश होगा। खुदा न खास्ता किसी ने फुमांचू को भी देख लिया होगा तो हमारे पहुंचने से पहले उसका किस्सा पाक हो जाएगा और हम बहादुर बन के शेर की तरह मैदान में आएंगे तो मचान पर मोर्चा कायम करने वाले शिकारी की तरह दुश्मन बड़ी बहादुरी से मार डालेंगे। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मैंने इरशाद किया। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अलामा मरहूम ने जिक्र किया है, मोमिन का जो सिपाही भी चश्मे बदूर कुछ नहीं है। 25% अहमक है, 25% मजनून है और बाकी 25% इंजीनियर हैं, 25% शायर वगैरह। मोहसिन रजा ने जल के कहा, तूने ब्लैक बेल्ट के नंबर बिल्कुल नहीं दिए। मैंने कहा और हाथ को सीधा खड़ा किया, जो मुझे मिली तो नहीं मगर मिल सकती थी। अगर इजाजत हो तो मुजाहिरा करूं। एक वार में मेज के 2 टुकड़े। मैंने 25% हिमाकत के नंबर दिए हैं, इसलिए मुजाहिरे की जरूरत नहीं। वो बोला, आओ अब डैडी की डांट डपट सुनाए और उन्हें सी ऑफ के लिए एयरपोर्ट से वापसी पर सोचेंगे। 1-2 मसाइल और भी तवज्जो तलब हैं। मैंने कहा, मसलन एक तो यही कि हमें या कम से कम मुझे गैर मुसल्लह नहीं फिरना चाहिए, लेकिन रिवॉल्वर से पहले लाइसेंस हासिल करना आसान काम नहीं है। बगैर लाइसेंस का रिवॉल्वर लेकर फिरना जराइम में एक और जुर्म का इजाफा करना है। दूसरा मसला कयाम का है। तीसरा मसला कि इस्लामत शाह के बाद कौन गवाही देगा कि मेरे वालिद की कब्र कौन सी है। आज रात तो हम भी एम्बेसडर होटल में कयाम करेंगे। मोहसिन ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि कमरा गुज़िश्ता दिन से हमारे नाम बुक ना हो सके तो आज दोपहर से बुक दिखा दिया जाए। आज 1 बजे के बाद कोई नया मुसाफिर नहीं आया होगा तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा और बाद में हमारे लिए एक दस्तावेजी सबूत बन जाएगा। हम साबित कर सकेंगे कि अदालत से सीधे यहाँ आए थे। रात को मैं एयरपोर्ट पर देखूंगा, कोई वाकिफ मिल गया तो हमारा गवाह बन जाएगा। कयाम का मुस्तकिल मसला है कि कहीं कोई किराए की जगह देखी जाए। मुकदमा चलेगा, हमें यहाँ रुकना होगा और इस पते से अदालत को मुत्तला करना होगा। हम हैं छड़े छांड। कोई शरीफ आदमी जिसकी बीवी या लड़की जवान और खूबसूरत होगी वो हमें कब किराएदार रखेगा, ये मसला मंजर या राबिया हल कर सकते हैं। रिवॉल्वर के हुसूल में SSP जामन रिजवी से मदद ली जा सकती है। कब्र की निशानदही करने वाले 3 गवाह जनाजे के शुरका होते हैं, उनके नाम चिराग दीन बता सकता है। शेरवानी साहिब के पास हम अपने लिए कमरा बुक करा के पहुंचे। मोहसिन ने उन्हें लंदन के वाकयात भी तफसील से बताए थे और जो कुछ लाहौर पहुंचने के बाद हुआ था वो भी बता दिया था, मगर उनके नुक्ता नज़र से बहुत सी बातें वजाहत तलब थी। मेरे वालिद की मौत के बारे में उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। अगर वो बंदा खुदा मुझे इशारा भी कर देता कि उसके हालात इस हद तक दिगरगू हैं तो मैं कुछ न कुछ करता। मेरा ख्याल है अंकल कि इस सब्र तहम्मुल के साथ तमाम मसाइब को अकेले रहकर झेलने की कोई माकूल वजह जरूर होगी। मैंने कहा कि आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं कि उन्होंने मुझे या आपको भी एतमाद के काबिल क्यों नहीं समझा। मेरा मतलब है वो एतमाद करते हुए क्यों डरते थे। आप उन्हें एक ज़माने से जानते हैं, क्या आपके इल्म में कोई ऐसी बात है, मसलन ये कि उनसे कभी नादानिस्तगी में कोई ऐसी गलती हुई हो जिसका कफारा अदा ना हुआ हो और उनके पुराने बदखा ये बात जानते हों कि वो गलती क्या थी। शेरवानी साहिब ने नफ़ी में सर हिलाया। वजीर खान ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम और मोहसिन एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, लेकिन मैं इसके इम्कानात को यकसर मुस्तरद नहीं करता। आदमी खता का पुतला है और बाज़ औक़ात हालात उसके खिलाफ साजिश कर लेते हैं तो सोच समझकर हर कदम उठाने वाले की अकल भी साथ नहीं देती। क्या कहा जा सकता है कि वो क्या गलती थी जो उसने मुझसे भी छुपाई। आप उनके पुराने दोस्त अहबाब और मिलने वालों को जानते होंगे, उनमें से पाकिस्तान आने वाले कौन थे और क्या आपको मालूम है कि वो लोग कहाँ हैं? मैंने कहा, मसलन मीर शराफत अली के बारे में आपकी मालूमात क्या है? ज़्यादा नहीं,
वो सोचते हुए बोले, मेरठ में भाई वजीर खान मरहूम के पास आता जाता था, लेकिन वो उसको पसंद नहीं करते थे। कमीना आदमी था, मगर क्या करते, घर आए हुए को दुत्कारा भी तो नहीं जा सकता। इस ताल्लुक की नौयत क्या थी? मेरा मतलब है वो कहीं पास पड़ोस में रहता था, वालिद मरहूम के साथ काम करता था, या उनके किसी दोस्त का दोस्त था। सुना है मेरठ में उसकी कोठी थी। हाँ, कोठी तो थी, शेरवानी साहिब ने कहा। और बातों का मुझे इसलिए इल्म नहीं कि मेरठ में मेरा कयाम मुलाजमत के सिलसिले में बहुत मुख्तसर रहा। फिर मेरी एक हिंदू बनिए से लग गई और उसने मुझे दिल्ली ट्रांसफर करा दिया। नई नई मुलाजमत थी, हिंदू आला मुलाजमतों पर काबिज थे और उनकी चलती थी। चुनाचे मैं अमलन फुटबॉल बना रहा, एक किक में इधर दूसरी में उधर। हर साल बिस्तर बांधना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से एक अंग्रेज ऑफिसर की मुदाखलत पर यह चक्कर खत्म हुआ। तकरीबन 6 साल भाई वजीर खान मरहूम से कोई ताल्लुक न रहा। फिर उन्होंने मेरठ के चंद लोगों के नाम बताए जो वालिद साहिब को जानते थे। उनमें से 2 मर चुके थे। एक के बारे में उन्हें खबर थी कि हांगकांग चला गया, बाकी न जाने कहाँ थे, कभी नहीं मिले। उन्होंने मेरे दोबारा पोस्टमार्टम के ख्याल को पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि दोबारा क्या, उनका तो सिरे से पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था और कब्रिस्तान में गोरगन के रजिस्टर में मौत की वजह हार्ट फेल लिखी हुई है, जो बज़ाहिर गलत है, इसलिए कि वालिद मरहूम को गठिया का आर्जा तो था मगर ब्लड प्रेशर जैसी कोई शिकायत ना थी। तो शेरवानी साहिब ने कहा, फिर ठीक है। इसके बाद मैंने ताज़ा तरीन वारदात से पैदा होने वाले मसले का जिक्र किया। वो हस्बे तवक्को पहले तवज्जो से सुनते रहे और फिर बरहम हुए कि आखिर इस हिमाकत की क्या जरूरत थी। मौजूदा हालात में तो मुझे नामाकूलियत से कतई इज्तनाब करना चाहिए और तजर्बात से सबक हासिल करना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि अब मजबूरी है तो वो झूठ भी बोलेंगे, खा इससे फ़ायदा हो या ना हो। मुझे तो बहुत अफसोस है कि तुमने अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं की। उन्होंने कहा, मोहसिन खुद अपनी जिद से गया था, क्योंकि तुम वालिद की जिद से मजबूर थे। मैं उसको हरगिज वापस न बुलाता, मगर उसकी माँ, तुम जानते हो औरतों के लिए मंतक बेमानी चीज़ है। उसे यकीन था कि मोहसिन लंदन में रहा तो कत्ल हो जाएगा। फिर मैं क्या करता? तो अब भी मुसर थी कि वापसी पर लड़के को साथ ले आना, मगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों ने रिहाइश का इंतजाम किया है? हमने उन्हें मुत्तला किया कि आज रात तो इसी होटल में कयाम करेंगे, कल बंदोबस्त हो जाएगा कि मकान का ऊपर वाला हिस्सा खाली है। मोहसिन ने उनकी नज़र बचा के मुझे आंख मारी और जब शेरवानी साहिब ने पता नहीं मांगा तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर घड़ी देखकर उन्होंने रूम सर्विस से 3 अफराद का खाना तलब किया और जब खाना आ गया तो मैंने डरते डरते दूसरा मसला बयान किया। खिलाफ उम्मीद वो खफा नहीं हुए और कहा कि इन हालात में अपनी हिफाजत का इंतजाम ज़रूरी है। लाइसेंस के लिए मैं जामन रिजवी से बात कर लूँगा। उन्होंने कहा, मगर रिवाल्वर हाथ में आ जाए तो दनादन गोलियां मत चलाते फिरना। जब आदमी के हाथ में ताकत हो तो उसे ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है। इसके बाद हम उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट गए और चलते चलते उन्होंने फिर ताकीद की कि हम अकल और एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, वकीलों से मशवरा किए बगैर कोई कदम ना उठाएं और उन्हें वक्तन फवक्तन फोन करते रहें। जब जहाज टेक ऑफ कर गया तो हम वापस हुए। तलाश करने के बावजूद कोई आशना न मिला जिसे हम गवाह बना सकें। यार सिकंदर, मोहसिन ने एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आके कहा, वाकई इस वक्त डैडी को बताते कि खैर से वापसी पर हम एक और मार्का सर करने का प्रोग्राम रखते हैं, तो वो जामन रिजवी को फोन करते और कहते कि इन दोनों को आज रात कहीं बंद रखो और उस फुमांचू को उठवा लो। मगर अब ये सोच ले, खुदा न खास्ता वहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो डैडी की हिमायत हासिल नहीं रहेगी। अबे ये जितने बाप होते हैं सब बाहर से सख्त होते हैं, अंदर से इनका दिल औलाद के लिए मोम होता है, बिल्कुल तरबूज की तरह। मैंने कहा, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ही ये होती है कि अच्छे हों या बुरे किसी बेटे को छोड़ नहीं सकते और इस कमजोरी के बायस ब्लैकमेल भी होते हैं। मगर वो भी होते हैं जो बवजह नाफरमानी, जायदादें मनकूला और गैर मनकूला से आग कर देते हैं। मोहसिन ने कहा, ना वो अंकल शेरवानी जैसे वालिद होते हैं और ना हम जैसे बेटे। मैंने हंसकर कहा। उसी वक्त मेरी निगाह मीर पर पड़ी जो टैक्सी में बैठने वाला था। अरे मीर साहिब, मैंने चिल्ला कर कहा और उसकी तरफ यूं दौड़ा जैसे बरसों के बिछड़े हुए दोस्त से बगलगीर होना चाहता हूँ। मीर मोहम्मद ठिठक कर रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरार होना चाहते थे लाहौर से? फरार तो वाकई होना है, मैंने कहा, मगर लाहौर से नहीं, लाहौर की तरफ। यहाँ मोहसिन के वालिद को सी ऑफ करने आए थे, वही जो वजारत खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वही शेरवानी साहिब जो मेरे जामन नंबर 1 थे। देखा तो जेब में पैसे नहीं है। अचानक तुम नजर आ गए और हमारा मसला हल हो गया। हमें एम्बेसडर होटल छोड़ देना, हम वहीं मुकीम हैं। महंगा है मगर अच्छा होटल है, बड़े लोग वहीं ठहरते हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो टैक्सी में बैठ के बोला, एम्बेसडर होटल तक मार्च करने से बड़े लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है। टैक्सी के जाते ही मैंने कह कहा मारा और मोहसिन से हाथ मिलाया। कैसी बेसरोपा बकवास की मैंने। सोचता होगा नशे में हैं या महज छेड़खानी कर रहे हैं, मगर मैंने सब कुछ बता दिया। यार ये काबिल एतबार गवाह नहीं।
محسن نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن چالاکی سے کام لے کر اس کی گواہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کسی معتبر شخص کے سامنے اس سے پوچھیں کہ رات کو ایئرپورٹ پر کیوں گھوم رہے تھے، یہ چڑ جائے گا مگر جواب کچھ بھی دے، مگر وہ اعتراف کے مترادف ہوگا کہ ہم سے ایئرپورٹ پر ملا تھا، اور اگر ہم کہیں کہ ہمیں ایمبیسڈر ہوٹل چھوڑ دیتے تو کیا ٹیکسی گھس جاتی؟ ظاہر ہے وہ کہے گا کہ تمہارے جوتے گھس گئے کیا، یا ایسی ہی کوئی بات، مگر وہ معتبر شخص گواہ ہوگا تو میر کیسے انکار کرے گا کہ ہم سے ایئرپورٹ پر ملا ہی نہیں تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے اور بعد کی بات ہے۔ میں نے ایک ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بلا اجازت بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی کی فکر کرو، کہاں جانا ہے جی آپ کو؟ ڈرائیور نے ناگواری سے کہا، پہلے پوچھ لینا چاہیے، پوچھیں گے تم سے بعد میں۔ میں نے غرا کر کہا، چلو دھرمپور پولیس اسٹیشن اور میٹر ڈاؤن کر لو۔ 100-200 روپے کی سواری اٹھانے کی امید میں کھڑے ہوئے ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے تقدیر کو یقیناً کوسا ہوگا کہ ملے بھی تو پولیس والے، اور خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اصول پسند تھے، ورنہ میٹر کا کرایہ دینے کی بجائے کسی بہانے اپنا نذرانہ بھی وصول کر لیتے۔ دھرمپورہ پولیس اسٹیشن پر ڈرائیور کو 20 روپے دے کر ہم نے پیدل چلنا شروع کیا۔ بہت پہلے میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔ یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے دھرمپورہ کے بازار کو عبور کیا، جو چھوٹی سی تنگ سڑک تھی، پھر ایک لکودک میدان آ گیا جس میں لکڑی کی ایک ٹال موجود پا کے میں نے اپنی سمت کے صحیح ہونے کا اندازہ کیا۔ موڑ پر مجھے رتن اسٹریٹ نمبر 19 کا نیلا بورڈ نظر آیا جس پر سفید حروف چمک رہے تھے۔ ہم پرانی اینٹوں کے فرش والی گلی سے گزرے۔ محسن کچھ تشویش کا شکار تھا کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں نے کہا کہ یہ راستہ شارٹ کٹ ہی نہیں کہ ہمارے لیے بہت محفوظ بھی ہے۔ اگر ہمارے دشمن منتظر ہوئے تو سڑک پر ہوں گے، ہم پیچھے سے ان کو جا لیں گے۔ گلی کے اختتام پر بائیں جانب دیوار تھی جو نہر کے دفاتر کے عقبی حصے کو دھرمپورے کی اس آبادی سے جدا کرتے تھے، مگر بیرون چبچا رہنے والوں نے اس دیوار میں ایک شگاف بنا لیا تھا، اور اس غار کے دہانے جیسے شگاف سے گزر کے وہ براہ راست سڑک پر طلوع ہوتے تھے، جہاں سے دن میں رکشہ وغیرہ مل جاتے تھے۔ کبھی نہر کے محکمے والے مستعد ہوتے تھے تو شگاف بند کر دیا جاتا تھا اور لوگوں کو تقریباً 1.25 میل چل کے سڑک تک پہنچنا پڑتا تھا، لیکن خود نہر کے محکمے کے اپنے ملازم جو سرونٹ کوارٹرز میں رہتے تھے چند روز بعد دیوار کی اینٹیں پھر نکال دیتے تھے، کیونکہ خود انہیں دھرمپورے کے بازار تک پہنچنے کے لیے دیوار پر سے کودنا یا 1 میل کا چکر کاٹنا گوارا نہ تھا۔ میں اور محسن سر جھکا کے دیوار کے خلا سے گزر گئے۔ دورویا سرونٹ کوارٹرز کی پتلی سی گلی کو طے کر کے ہم عین اس جگہ پہنچے جہاں فومانچو نے ہمیں بلایا تھا۔ نہر کے دفاتر بند تھے اور لوگ باہر چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ نہر کا گدلا پانی جس میں سارا دن بچے بڑے نہاتے تھے اور ہوا بھری ٹیوب لے کر تیرتے تھے، اب سکون سے بہہ رہا تھا۔ مخالف کنارے پر صرف ایک آدمی تھا جس نے تن کے کپڑے دھو کر پھیلائے تھے اور خود اندھیرے کی صدر پوشی سے مطمئن بیٹھا تھا۔ میں نے دائیں جانب چلنا شروع کیا۔ آگے نہر کا کنارہ بالکل سنسان ہو جاتا تھا اور کچی پکی سڑک پر جاڑ جمکاڑ بڑھ جاتے تھے۔ مغل پورہ جانے والے دوسرے کنارے کی بڑی سڑک پر سفر کرتے تھے۔ فومانچو نے ملاقات کے لیے بہت محفوظ اور بہت خطرناک جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ الگ ہو جائے اور 10 قدم پیچھے چلے۔ میں اب بہت محتاط تھا اور کوئی غیبی آواز یا میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ترکی ٹوپی اور شیروانی پہننے والا وزادار بوڑھا فومانچو، جو آج دیکھنے والوں کو کارٹون لگتا ہے، مجھے مل سکتا ہے، زندہ یا مردہ۔ رات بالکل سیاہ اور ویران تھی اور نیچے چند جھاڑیوں میں جگنو یوں دمک رہے تھے جیسے آسمان سے گر کے ستارے پتوں میں الجھ گئے ہوں۔ خاموشی میں جینگروں کے وائن بجانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کہتے ہیں جینگر کی آواز لمبی مونچھ کو مونچھ پر رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے، اور آدمی نے اسی کو دیکھ کر وائلن ایجاد کیا۔ اچانک پیچھے سے محسن نے چلا کر مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے میں دیر نہیں لگائی تھی، مگر حملہ آور جو نہر کے کنارے کی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے ایک جست میں اتنے قریب آ گئے تھے کہ محسن نے وارننگ دینے میں ایک لمحے کی تاخیر کی ہوتی تو وہ مجھے بے خبری میں پیچھے سے آ لیتے اور مجھے مقابلے کی مہلت نہ ملتی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر محسن کا 10 قدم پیچھے چلنا ہماری زندگی کا ضامن بن گیا تھا۔ محسن کی آواز پر ان تینوں میں سے ایک لٹو کی طرح گھوما اور محسن کی طرف لپکا۔ دو نے مجھے یوں گھیرا کہ ایک میرے دائیں ہاتھ پر تھا تو دوسرا بائیں جانب، اور میرے پیچھے ڈم ڈم کی جھاڑی تھی۔ اندھیرے میں ان کی صورتوں کے نقوش واضح نہ تھے۔ ان میں سے ایک نے اچھل کے میری گردن دبوچنی چاہی۔ میں نے اس کو غوطہ مار کے ایک ہاتھ سے اوپر اچھالا اور وہ نہر کے کنارے پر گرا۔ دوسرے نے لات گھمائی جو میرے منہ پر پڑ جاتی تو میرے جبڑے ٹوٹ جاتے۔
یا دانت ہل جاتے، مگر تھوڑا سا جھک جانے کے باعث بوٹ کی ٹھوکر میرے شانے پر لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، مگر میں نے درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ پنجہ گرفت میں آتے ہی میں نے اسے پوری قوت سے گھمایا اور وہ شاٹ پٹ کے گولے کی طرح اپنے اس ساتھی سے ٹکرایا جو نہر کے کنارے سے اٹھ کر مجھ پر پیچھے سے حملہ کرنے آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گرے اور ان کے اٹھنے تک میں نے ایک نظر محسن کو دیکھا۔ اس کا حریف کچھ باری پڑ رہا تھا اور محسن پسپا ہونے لگا تھا۔ میرے دونوں حریف بجلی کی طرح پھر اٹھے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ گھمایا تو مجھے اندھیرے میں بھی خنجر کے آبدار پھل کی دبی دبی چمک نظر آئی۔ میں نے اس کے وار کو کلائی پر روکا اور اپنی لات نصف دائرے میں گھمائی جو اس کے دوسرے ساتھی کے پیٹ پر پڑی۔ وہ کرا کر پیچھے گرا اور میں نے خنجر بدست حملہ کے شانے پر کھڑی ہتھیلی کا بھرپور وار کیا۔ وہ درد سے بلبلایا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور میں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو خنجر غڑاپ سے پانی میں ڈوب گیا۔ وہ دونوں اچھل کے چند قدم دور جا کھڑے ہوئے اور مجھے نرغے میں لینے کے لیے میرے گرد گھومنے لگے۔ اب دوسرے بدماش نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے زمین پر تھوک کے مجھے ایک غلیظ گالی دی۔ تم اس منشی سے ملنے آئے تھے نا؟ وہ حقارت آمیز تمسخر سے بولا۔ وہ تو گیا نمک حرام۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر سیاہ جالی دار نقاب چپکے ہوئے ہیں اور یہ خط دے گیا۔ دوسرے نے میری نظروں کے سامنے ایک لفافہ لہرایا۔ ہمت ہے تو چھین لو، لفافے کی فکر مت کرو۔ میں نے ان پر نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ باتوں میں لگا کر میری توجہ نہ بٹانا چاہتے ہوں۔ اس کی ایک نہیں 2 نقلیں کل ڈاک سے مل جائیں گی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ منشی سے ان کی مراد فومانچو سے تھی۔ کنکھیوں سے میں نے محسن کو دیکھا۔ اس نے اپنے مد مقابل کو ایک بار پیچھے دھکیل دیا تھا، مگر دوسری بار اس نے سر جھکا کے محسن کو بیل کی طرح ٹکر ماری۔ محسن ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور نہر میں جا گیا۔